Hello mga madamshi, it's me, Mama Tid. So for today's video mga madamshi, naarasad ka sa Dalagati. And for today's video, another late upload na sa mga madamshi, no? Kay pagka Sabado rani. Okay na siya mga madamshi, kaya ang akong motto kay, it's better late than never. Charis. Sa mga madamshi, niinom data sa atong vitamins diri para healthy living. Or, so mauna to, nagluto dahil ko diri og boiled egg upat ka buok kay dili ta mamahaw madam shino dili ta mo kaon og rice for today's vlog. So mao to mga madam shino nakakita dai ko direg na skeleton na nga talo to mga madam shino pila na kani kadlaw namatay diri sa balay. Akong gikomit og akong gilabay ug mao ni ang akong pinaka problema diri sa among balay diri sa Dallas mga madam shi kay nganong dili gyud mawala ning som or pala kung sa dalagit ang tawag daghan jud kayo all over our Valar. So mao mga madam si ingon sila nga swerte ko no na kwarta ko no na. Tinuod lang unta kong kwarta para daghanan na unta na kog kwarta. Pero ang problema lang gihapon ko og kwarta. So mao to mga madam si Mama Tin naglimpyo na lang diri kay aron makuha-kuhaan sad ning somdre nga perting pagkadaghana mga madam So mao to mga madam kami ra dayong duha ni Habibi ang niuli diri sa dalagyati ani nga time kay naa sila'y duwa nga basketball sa bungtod banhigan. Pero ang ending ani mga madam wala na dayon kay ning ulan. Ay nako, kakalas baya sa gasolina mga madam unya di lang madayon. Unya ni uli ra sad mi dayon ani kay naa na pud sila'y duwa diri sa konsolasyon. Uy, sana all basketball player. Charis. So anyways mga madam balik ta diri sa atang video mga madam no. Usahay ang pagpanglimpyo sa balay dili lang tungod kay hugaw, kundi reminder pod ni siya nga bisan sa kinabuhi kinahanglan nato limpyuhan ang mga butang nga dili na makatabang nato. Kung kabalo ka manglimpyo sa imong palibot, kabalo pod ka manglimpyo sa imong kinabuhi. Dili kay kinabuhi sa inyong silingan ng inyong bantayan. Charis. Kayang balay, parehas ra sa kinabuhi. Kung pasagdan, magtapok ang abog ug hugaw. Pero kung ampingan, mulimpyo ug mobalik ang kahayag. Manglimpyo ta kay dili lang ang balay ang malimpyuhan, pati pod ang atong hunahuna ug kasing-kasing. Charis. Ayaw kaulaw nga imo ng balay ang imong givlog. Walay pinakanindot nga balay kung walay tinuod nga gugma sulod ana. Kanang bitawng pagpanglimpyo mura pod ni og self-care. Gipanindot nato ang atong space kay deserving ta og limpyo nga palibot. Usahay mga madam para mo uswag kinahanglan gyud magsugod ka sa balay. Limpyong balay, limpyong panglantaw sa kinabuhi. Usa pa sad mga madam lahi ra gyud ang feeling kung imong kaugalingong balay imong panglimpyuhan. Kay bisan kapoy kabalo ka nga para ni sa imong peace of mind. Jokoy hama naman daglempyo mga maramshi, no? Timing kaayo, nagikan gyud sa baybayon ang among isda. Presko, muragwa pagani kabalo nga giluto ni siya. Hey, tinatag pagyud ni sa among silingan mga madamshi. Mao gyud ni ang mga silingan nga dili nimo gusto kalimtan. Karong adlaw madam magluto daw og tinulang isda. Simple ra kaayo pero kung presko ang isda, mura na kag nanihapon sa daplin sa dagat nga walay entrance fee. Wow. Ipaningot ko sa pagpanglimpyo mga madam karon paningto na pudta sa kusina. Pero laban lang kay lami man sad ang atong kaon unya. Ang isda tinola style. Walay daghang arti kay mas importante ang lasa mga madam Kaning tinula murag comfort food sa mga Bisaya. Simple pero makalipay. Dili ta chef, pero kung gutom ang tiyan, ay daugon na sa timpla mga madam lami gihapon basta na ay gugma. Charis. Ang sikreto ani, ang presko nga isda mga madam Yes, sa sobra ka presko mga madam ay wala na jud ko kahuwat nga momata pa si Habibi maong naguna-una na lang kog kaon diri og ang akong boldig ako na lang gikalimtan. So mauna to mga madam ni mata na diri si Habibi. Unya ni uwan nag sound trip. Unya mauna to mga madam diri na lang day ko to bang ako video. Thank you and goodbye.